Kalbaryo nga pinaagi sa iyang paglansang sa krus. Pinili kita niya diha sa iyang kaharian tungod sa iyang diri kanato. We are chosen to His love. We have chosen to trust Him, and we are chosen to journey with God. Salamat sa Diyos sa pribilehyo nga ihatag kanato aron kita makasimba ng usab. Kay kadaghan adunay mga katawhan nga dili na gyud makasimba tungod sa mga sirkumstansya nga nahitabo sa ilang mga kinabuhi. Nagpasalamat sa po sa Ginoo sa pribilehyo nga ihatag pinagi kang Reverend sa Guban, Reverend Joey na gitagaan ko niya task sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diha kaninyo. Dili isip nga requirement namo as ministerial student, kundi mao kini ang among tubag diya sa tawag sa Ginoo diri kanamo ang pagsangyaw sa iyang pagmamata diya sa iyang katauhan. Before kita magasugod magpunta, labing magagawong namong Diyos, ani ang kami nagalingkod sa imong atubangan nga nagahangyo nga ang imong balang espiritu mag-aabdi sa among madulungan sa pagpaminaw sa imong pulong o makapahungog sa among mga tagsa-tagsang kasing-kasing sa paggawad sa imong pulong nga pagadanon sa imong alagad. Nga kini nga pulong makapahinugong kanamo nga kami usaka makasala nga giluwas ni Kristo Jesus pinaagi sa imong grasya. Among pagkampo Diyos ang batian nga pulong mapaambit sa namo kini sa uban sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang uluhan sa atong katukuran ng karon itaytong kini nako ang gingharian sa Dios may kapasayloan sa paghinulsol sa sala. Kini nga teksto nga gibasa sa atong Bible reader kanina ato na ni nabatian kadaghanan. Gamiton kini sa panahon sa pagsaulog sa Kwaresma, bisan gani sa mga movie maker, mga mahimong pelikula nga panahon sa Semana Santa, Holy Week, apilo nila paghimo ni movie niini ang kining The Prodigal Son. Nga kanunay nato makita matag Biyernes Santo sa buntag o sa Oktubre. Si Ginoong Jesucristo nagsangyaw sa usa ka sambingay sa anak nga nawala o ang prodigal son. Sa iyang panahon ni Jesucristo, gamjutay ra gyud ang nakatuon sa pulong kay wala pa man ang Biblia na kini nga physical Bible wala pa sa panahon ni Jesucristo. Ang tawag na atong panahon is the scripture. Yan ang nilungkot nga papel. Mura ang ilang tunan makatuon lamang sila diha lang sa templo. So, jutay ra gyud mga katawan ang makatuon sa pulong sa Ginoo. Muna si Ginoong Hesus pinaagi sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios, bigani siya og sambingay. So, kini nga sambingay nga anak nga nawala o ang prodigal son, mao kini ang sambingay bahin sa gingharian sa Dios. Diya usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki, usa ka adoryana ang among miingon sa iyang amahan, kay atagi na mo sa akong bahin kay sa katigayunan. Usa gibahin sa amahan ang katigayunan kali sa duha niya ka anak. Sa atong panahon karon mao ni problema sa mga magigsoon. Yan bitaw magluya nga mga ginikanan. Hinanaw, unang-unang na ang mga magigsoon sa ilang bahin sa katigayunan sa iyang ginikanan. O gani, usa sa mga hinungdan nga mag-away ang magigsoon tungod aning katigayunan. Sa atong balaod, sa atong panahon karon, panagsaragod nga ang ginikanan, ibahin-bahin na sa sayo pala ang iyang kaptangan para ihatag sa iyang mga anak. Diya sa atong law on succession, sa atong balaod, dili pag yun pwede ibahin-bahin ang kaptangan sa mga ginikanan diya sa iyang mga anak. Ang mga anak na ay katungod sa
sa mga kaptanan sa iyang mga ginikanan. Sa atong panahon sa Lord Succession, gitawag ini inquit right. Pasabot, akay katungod, na ana nakita nimo, ako ning bahin. Pero dili pan kini plano. Mura bang naa siya plastic. Plastic kita na nimo imong katungod, pero di pa gid plano kay buhi pa ang imong mga ginikanan. Sa panahon nga ang ginikanan nato ubiyan ng kalibutan, di na nato mabahin-bahin ang ilang mga kaptangan. So 50-50, dili pasabot kay maguwang taas, dili pasabot kay manghod kamayra. Kung dili sa atong balaod sa Lord Succession, equal ang sharing sa katigayunan sa ginikanan. Unless kung ang ginikanan nagasulti ang ininyutaan, ako kining ihatag sa usa na ko kaanak aron sa as regalo sa dako sa ilang kasal, kana pwede na siya through donation. Naagya ko na yung papel na patol sa ginikanan. Samtang buhay pa mga ginikanan, hindi pa gud kita maka angkon sa ilang mga katigayunan. Ang may katungod ni ana mao ang atong mga ginikanan. Unsa man ni kami bigitan sa atong kapanahonan karon ang kini nga pulong nga ang anak ang manghod nangayon sa iyang bahin ug ang amahan iya nang gibahin-bahin ug gihatag sa manghod. Ang Ginoo naghatag kanato sa katungod o naghatag kini kanato sa pagtugot nga buhaton nato ang atong buhat gustong buhaton dinhi sa kalibutan. Muna gitawag nato kini free will. Natin katungod nga mabuhat nato ang atong gustong buhaton dinhi kalibutan. Kita gaata sa katungod sa Ginoo. Samtang kita magkinabuhi dinhi kalibutan. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin o milangyaw siya sa layo lapit diin gisika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hantod nga nahurot ang tanan. Usa man pud ang kalambigitan dinhi nga pulong dinhi sa atong panahon. Sa katungod nga atong nadawat o sa free will nga atong nadawat nga gihatag sa Ginoo kanato, ato kining gigamit sa mga butang nga kalibutanong kalipay. Usa man yung mga kalibutanong kalipay, mga igsuon. Kini nga kalipay mao ang kalipay sa pagtampaw sa atong lawas. Pleasure of the flesh. Wala kini nato gigamit ang atong katungod nga gihatag sa Ginoo nga magkinabuhi ini kalibutan sa saktong pamaagi ginasubay sa iyang kabubuton. Wala kini nato gigamit aron sa ayuhan sa atong kalaban. Unya, ibuta ko sa kadakong butong ditang kapita o nahimo siyang walay nakot ang manghod. Busa kialagan na lang siya sa usa mga lumulupyo ni atong nakita o ipadala siya kanto sa aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, mubuot na lang unta siya mubaon sa bunga sa baboy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay wala ihatag kaniya. Sa katapusan, nakaanggo siya sa dako niyang sayong kubilingon siya. Nagsubra ang pagkaon sa mga sinulbulan sa akong mahal. Samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa o pauli ako ngadto sa akong amahan o isugihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na nato ang ayang ingon, dili na ako ang ayang ingon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong sinulbulan. Ang mensahe nga gusto ipabot ini nga nato mga igsoon, sa katungod nga nadawat ato sa Ginoo nga magkinabuhi kadiri sa kalibutan nga sa atong gusto. Buhat ang tanan diha sa atong mga kinabuhi o moabot sa panahon ang kagutom sa atong
kinabuhi. Usa man yung mga gutom na atong kinabuhi, dili pisikal nga gutom pero sa tiyan. Kung dili moabot sa panahon nga ang atong lawas masakit tungod sa mga bisyo nga atong ibuhat na samtang bata ng kita. Or sa mga pagkaon na atong gikaon sa panahon ng mga himsog pa kita. Pwede ang atong lawas natigulang na o nagluya na kay tungod sa atong paningkamot sa pagkinabuhi ng kalibutan aron ang atong mga kinahanglan o ang atong mga gusto maangkon din nato o makabuot nato. Maabot sa panahon na kita mga igsuko nga makaambog yun. Ang Ginoo maghatag ka natong paalam na atong maambuhan ang mga naagi natong mga kinabuhi. As my experience 2 years ago, inilagay lami mo kaon og lami mo kaon og tamis, patakas og kaon og lami og tamis, nagresulta akong lawas na nag-diagnose ko og diabetes. Natingala na lang ko na nagluyan na lang akong lawas na lang akong langaw, hinay na yun. Musaka nga ko sa mong balay sa 3rd floor, hangos yun ko, lingkod sa hagdanan, pila ka minuto, ubak, tindo, musaka, ito na makabog sa 3rd floor. Wala na ko lang ang ako yung na ako, nga buwang ko sa sugar, kay luya man ko. So, ang akong gibuhat, yung taon ko sneaker, sa kabar na sneaker kay luya. Wala na nagtatamha, na diabetic na dahito. So, gibuhat ako, ingat ko sa membro nga doktor, ingon ko nga pagpatanaw ko sa akong sugar, ingon siya nga, sige, pag-fasting, para kung kinaumaan, huwaan ka naman po, para masaktan na ito kung yung sugar. During the night, yun ang naging ko, hilagin ko sa akong misis, kay bawal lang mo ng tubig, kay fasting lagi. So, nihagin ko sa akong misis, na tagaan ako niyang baso, kung sa kabasong tubig, para inom yun ako kay uhaw yun eh. Kay sa simptomas sa diabetes, ang kahuhaw o sa kasama simptomas mo. Sige kang inom, ang uhaw yun, then there's a sign na diabetic ka. So, kaya yun ako ang message na kung inom mo lang ko sa kabasong tubig, ang sa kabasong tubig, ako lang yun sa 2 ka oras. Wala kong ikaw nga mabasa ang akong bakba, kaya makainom, hanggang ka naubos na ako sa kabaso. Sa matutal pa, pag-check up sa akong dugo, nangabot 400 ang akong sugar. Ngayon ang igagaw sa akong asawa sa akong igagaw ng doktor na mayo mawala ka mag-cardiac arrest. Kaya abot sa 400 na yung sugar. So kung 400 divided by 80, mabot na sa 23, na ang boundary sa atong sugar, 5 na yun. So, nagibuhat na ako, taga akong tambal sa doktor, nangita ko mga herbal, salamat sa Ginoo nga napaubos ang akong sugar. Nabalik ang akong lawas, pero atong matigayunan, hinukulog yun ko sa akong kinabuhi sa pulong sa Ginoo sa panahon ni Propeta Daniel. Nga gisako pang Israel, bitbit siya dito sa ni King Nebuchadnezzar sa Babylonia o gipugo sila sa pagpakaon sa king's food. Ingon si Prophet Daniel, hindi lang mukhaon niya lang pagkaon sa hari, ang ako lang kain ang mga utay. Ato time, ako muna hinulugan na sakto din ang pulong sa Ginoo pinaagi ni Prophet Daniel. Nga ato ko ang mahal ng atong lawas pinaagi sa mga pagkaon na ato iintin sa atong lawas. Usa ka na sa pagtulunan nga inabot sa akong kinabuhi. Sama po sa pulong nga atong pamalandungan karon, pag-itagaan na tatungod sa Ginoo na pwede na itong buhatan ng atong mga gustong buhatan sa kalibutan.
Apan maabot sa panahon na kita makaampo sa mga bulaton na atong gibuhat sa atong lawas o diha sa atong Ginoo. Itagaan na niya ang kaalam sa pag-inundo o pag-repent or pag-hinusol sa mga butang na atong gibuhat sama sa manghod na nakaampo siya sa iyang sala diha sa iyang amahan. Busa ginataw ang manghod o mipauli nga sa iyang amahan. Apan layo pag-ani kaayo siya sa iyang balay, nakikita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak, ug midagan aron pagtakbo kaniya, ug unya migagos ug mihilat kaniya. Unya mingon ang anak ngadto sa amahan, kay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili nako angay ingon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang sulugoon, dali giingon siya. Dad-ang ari ang labing manindot nga pisti o sulog kaniya. Sulubi mo sa bang ug singsing ang iyang tudlo ug sa patusi siya. Ug buhaa ang pinangatambok nga naging baka o ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon naging anak usab isugda nila ang kumbira. Ang mensahe sa pulong sa Diyos na gusto ipaabot nato nga ang Diyos andam siya magawat nato, andam siya magpasayo nato kung kita mutuon kaniya. Sa katungod na atong nadawat diha sa Ginoo nga mabuhat nato ang atong gustong buhaton dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo may gumamot kayo. Ipasagdan na niya. We can do everything what we want to do. Nga bisan, kadaog na sa atong lawas, makadaog sa atong kinabuhi, mapahilayo kita diha sa Diyos. Apan ang Diyos, naagi siya na kung bugma dili nato. Andam siya, nagulat siya na nato, aron kita iyang kasayuron. Nini gayon na dito sa usa ka ang kinamagwangan ng balik o nabatian niya ang mga banha na nag-celebrate naman ang amahan ng mga manghod. Yan ipangutana ang sulugon uso man ang sapa. Ningon ang sulugon, nag-celebrate sila kaya imong isuod ng balik na. Mali ang imong amahan nag-ihaw o naging papa para sa imong isuod. Ang magulang nasuko. Siguro, sumat sa sulugoon, nigawas ang amahan o giamuma ang tinamugwangan. Niingon ang amahan na nibalik na yung suon kung na nagsilibig ka. Kasi gibuhat sa magulang, kaya ipintahan ng iyang amahan. Pa, ako natrabaho ko sa iyo, nakakutipin sa iyo ha. Bisan lang ta nating kanding para lang sa mga barkada, pagod ko nimo ihawa. Pero pili imong anak na nagusik-usik, imong pag-tagaan nating bangka. Masa man yung mensahe na gusto ipaabot ka nato ang mga igsuon. Sa atong panahon karon, ang mga Kristohanon na matinumanon nagsusunod diha sa kabubuton sa Dios. Moabot ko sa punto ka nato na kita magpangutanan din sa Lord, ngano man inani mani, ngano ako silingan, wala man lang siya mangalagad yan mo, ngano wala man lang siya mo paggamit din mo. Ano inana man niya kinabuhi, man ang kinabuhi nani. Or sunod sa atong simbahan. Kung pwede lang, hindi na lang mapupuwi sa simbahan. Nagpagamit ka sa simbahan. Pero nakita din mo, saan mo kabimro nga ako? Kabimro din mo nga. Nagpo. Sino para manin magpagamit sa ministry sa church? Pero buong man. Makabati kita o pagsilok. Or may
nabutangan imo. Naglipay lang ta, kaya imo igsuon, may pauli. Ang Ginoo naghatag o promise sa iya mga katawan nga faithfully nga nangalanan kaniya. That there's already a promise nga ang katawan nga kanunay faithfully nga nangalagan sa Ginoo maangkon niya ang kaplangan sa ginharian sa Dios. Kita nagamit diha sa kapangalagan sa atong buhay nga Dios, sigurado na kita nga maangkon nato ang ginharian sa Dios. Lain sa istorya ko ni sa Moses, na naman yung sa kapalan, na lingan ko na sa langit. So, isuroy siya sa Ginoo. Nakita niya na yung mga anghel na nagkakandiday sa mga balay. Kita niya, unang ningon ang Ginoo nga, isuroy ta ka sa imong balay na imong kuyan din sa langit. Paglakaw nila, nakita sa kalan nga, dili na, mo niya akong balay Ginoo, ayan nakita ka na, tagpi-tagpi lang ang balay. Ano yung na Ginoo, dili na imo mga balay. Lakaw na sila, nakita niya ang kanang murag, payag na yun. Kanang native house, ingon na Ginoo, ayon ang talaga, Ginoo mo rin akong balay. Ano yung na Ginoo, dili na mo. Ang na, naglakaw sila, nakita niya ang kanang balay nga, mix concrete o kahoy. Muna na siguro Ginoo ang akong balay. Ingon, dili na yung balay. Asa kaya akong balay Ginoo? Asa ko po ta? Hanggang yung abot sa sila nga, napok kayong balay. Ningon na Ginoo, mo ni ang inyong balay. Aman dili, Ginoo ano na po ang akong balay. Tungod sa imong ibuhat sa kalibutan, nagtuman ka sa akong nagbuhat ka sa mga misteryo nga akong ihatag kanimo. Nagsimba ka, nag-Bible study ka, nag-Kinsyo ka sa inisip na tao, nagpagamit ka sa simbahan, unsa mga ministry sa simbahan, ning-apil ka, mo mong balay. Kaya matab, buhat nimo nga maayo sa kalibutan, ang akong mga anghel nagapanay sa imong balay. Sa panahon sa pagsaulo nato sa Kwaresma o Lenten season mga igsoon, ang ulo nga nato nabati karon nagpahinumdum kini unsa ang ginharian sa Dios naghihatag diri kanato. Nga ang Dios naghatag kanato sa pagbuot o katungod sa pagbuot sa gihatag sa pagbuot nga gihatag sa Dios gitagaan kita niya sa kagawasan sa pagkinabuhi ni kalibutana. Ang Dios naghatag usab kanato sa kaalam sa pag-amgo sa atong gibuhat nga pinaagi niini magdala kanato sa paghinulsol. Ang Dios kanunay nagula magawat o magpasaylo kanato bisan usa pa kadautan atong nahimo. Kung ang Diyos wala iya pasabi ang iyang mga katawan ang patinumanon sa pagbuhat sa iyang kabuhi. Sa maabot ng Kwaresma mga igsoon, atong pangutanon ang atong tagsa-tagsang kapulingon. Iunsa nato paggamit ang katungod na atong nalawat dito sa Diyos. Iunsa nato paggamit ang kinabuhi dawat sa atong Diyos. Sa atong pagkinabuhi matag adlaw nasubay ba nato ang pagpuputon sa Diyos. Mung ini ang akong hagit kaninyo samtang kita nagasapulog sa panahon sa Kwaresma. Matag tuig sa pagsaulog sa panahon sa Kwaresma o Lenten season, ang Diyos naghatag kanato og higayon matag tuig sa paghinuklong
o reflect sa dakong gugma sa Diyos sa iyang gihatag ang iyang bugtong anak sa Ginoong Jesucristo aron pagluwas sa akong mga sala. Ang panunsa naman ang nahitabo sa gihilagan karon. Maubot na nga ni ang Holy Week. Puno ang mga hotel o mga resort. Kay long weekend. Apan sa mga Kristohanon na nagasubay sa kabubuton sa Diyos ang Kwaresma, panahon sa pagminuklong, pag-reflect sa nakabugma diha sa tibuhan sa ating Diyos. May eksohon gini nato sayamon ang higayon nga gihatag sa Diyos dili kanato kay ang Diyos kanunay nagbulag kanato andam sa pagdawat kanato ug magpasaylo kanato kung kita kinasingkasing sa pag-inuso sa ating mga sala. Amen.